ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏତିକି ଆମମାନେ ଶିଖିବା। ଯଦି କେହି ନୂତନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଯଦି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଥିଲା। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା କି ନାହିଁ? ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଲା। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ଦୂର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଲା, ତଥାପି ତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଶୟତାନ ଉପରେ ଯଦି ଜୟ ଲାଭ କଲା ନାହିଁ, କଣ ଶୟତାନ ଆଣିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିବ। ସେହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜୟ ଲାଭ ହେବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜି ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:4 ଖୋଲିତ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:4। ମହାନ ହେ ବତ୍ସଗଣ, ଏ ଭାଇମାନେ, ଏ ପିଲାମାନେ, ଏ ମୋରି ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାତ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଯାତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ତୁମେ ଯାତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଜାତ କରାଯାଇଅଛି। ତୁମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତରେ ଯେ ଅଛି ତାଠାରୁ ମହାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତରେ କି ଅଛି? ଆଜି ଶୟତାନ ଅଛି ଜଗତରେ। ଆଜି ଶୟତାନ ଅଛି ଜଗତରେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଜଗତକୁ ସେ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଜି ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିକି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ସଜାଗ ହଉ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, କାରଣ এই ପ୍ରକାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବା, ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେବ, ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯେତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆମମାନେ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆମମାନେ ବଦଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ମଦୁଆ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଉଛି, 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଇବ କି? ତାର ବୟସ ସୀମା ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। 2 ବୋତଲ 3 ବୋତଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ତାକୁ ନିଶା ଧରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଆମମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନ ରହିକି ଆମମାନେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଆସକ୍ତ ହେଇ ପାପରେ ବୁଡ଼ିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଢି ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ଶୟତାନ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା। କି ପ୍ରକାର ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା? ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଇବଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇବଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇବ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କି ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ନେଇଯାଅ। କାରଣ ଅନେକ ହେଲା
ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଡବଲ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆଜି ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ ଆଇବ, ଶୟତାନ ଉପରେ ସେ ଜିତିଲେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ ଆଇବ ତୋର ସନ୍ତାନ ନା ମୋର ସନ୍ତାନ? ଶୟତାନ ହାରିକି ଚାଲିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ରହୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ, ଆମଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ, ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ, ଆମଙ୍କର ଜୀବନର ଶୈଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ହଉ। କାରଣ ଆଇବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିଲେ ସେ କୌଣସି ଭାବରେ সেই প্রকার কথা শুনিলে নাই, তাଙ୍କର বন্ধুମାନଙ୍କର କଥା শুনিଲେ ନାହିଁ, সেই ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ସେ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। କାରଣ ଶୟତାନର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇବଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖିକି ସେମାନେ କାହାର ବୋଲି এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଅଧିକାର ପାଇକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଲା ପରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଶୟତାନ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇବ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିବ। ଜଗତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଲେ, ଆଜି ଆମକୁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଠାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଆମକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମ ଜନ 5:4 ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ, ଆଉ ଯାହା ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ, ଆଉ ଯାହା ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଇବ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଚାଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କଲେ। এই ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, এই ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଚାଲିଗଲେ, ଛାଡ଼ିଦେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲା, ଶୁଣିବାରୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ମାତ୍ର ଆଇବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରଖିଛୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରୁଛୁ କି? ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜହନ 3:3। ଜହନ 3:3। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନିକୋଦିମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜଣାଉଛି। ଏଣୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। এই ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। এই পুনর্বার জন্ম হেবা বিষয় যেতবে কুহযাଉଛି, নিকোদিম ବି এইখানে ভরকি যাଉଛନ୍ତି। কি প্রকার ମୁଁ এতে বড়টা নাও মা গুলোକୁ যাই পারিবি? ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
নূতন জন্ম নেବାକୁ পড়িব, ନୂଆ ଭାବରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଜାତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଜାତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଏବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ଏଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହୁଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ ସତ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି এই পদ কହୁଛି, যদি କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା ସମାନ ବିଷୟ କି? ସମାନ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲା, সেই দଳରେ ରହିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ନୂଆ ବିଷୟ ପାଇଅଛି, ନୂଆ ଜୀବନ ଜାତ କରିଅଛି, ନୂଆ ଭାବରେ ସେ ଚାଲିଅଛି। ସେଥି ସକାଶୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ନୂଆ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା, ନୂଆ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଢ଼େଇବେ, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଢ଼େଇବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା। যদি କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବ ଆଇବଙ୍କ ପରି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଭୟଙ୍କର ଆଜି ଜଗତ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଛି, ତାହା ସେହି ପ୍ରକାର ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ସେଇଦିନ ସେ ଜୟଲାଭ କରିବ, ସେଇଦିନ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଅଛି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ସେ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବ, ଆଇବଙ୍କ ପରି ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆମଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଶୟତାନ ଆଟାକ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିକି ବଢ଼ୁ। ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହୁଏତ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାଙ୍କରି ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଶୟତାନ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା, ଶୟତାନକୁ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରଖିବା, ଶୟତାନ ଉପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଳିତ କରି ଚାଲିବା। କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଲୋକ 10ର ନିଷ୍ପଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ 10ର 19 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଧିକାର ଦେଲେ। କି ଅଧିକାର ଦେଲେ? এই প্রকার অধিকার দেলে, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାପ ଓ ବିଚ୍ଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଉଛି, ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି। ଆଉ କିଛି ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। এই ক্ষমতাକୁ ଆମେ কি প্রকার ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, কি প্রকার ବ୍ୟବହାର କରିବା? প্রভুଙ୍କ ଠାରେ ରହିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିକି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା। এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନ ରହିକି ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା
ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଶୟତାନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୟତାନକୁ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗେଛମନି ବଗିଚାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା? କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ତାର ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ରକ୍ତ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ଟପା ଟପା ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି এই ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପକୁ ବହନ କରି କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା। ସେଥି ସକାଶୁ ଆଜି ଶୟତାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଶୟତାନ ଯେଉଁ এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେ ଶୟତାନକୁ ଦଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଗେଛମନି ବଗିଚାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶୟତାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛୁ। ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନେ ସବଳ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବଳ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଶୟତାନର ପରାକ୍ରମ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲାଣି ମୋତେ এই ପ୍ରକାର କରାଯିବ, ମୋତେ এই ପ୍ରକାର ଗର୍ତ୍ତରେ 1000 ବର୍ଷ ଇଏରେ ମୋତେ ପକାଯିବ, ଛଞ୍ଜିରରେ ପକାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛି? ଶୟତାନ ତାର ପରାକ୍ରମକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ସେଥି ସକାଶୁ ଆମମାନେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା, ସେଇ ଶୟତାନ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାନେ ଶୟତାନକୁ ଦଳିତଳାନ୍ତ କରିପାରିବା, ଦଳିପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେଇଠି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା କୌଣସି ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଗୀତ ସଂହିତା 91:13 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 91:13 ପଦ। ଦଳିବ, ତୁମେ ଯୁବା ସିଂହ। ସତରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିବା କି? ଏଠି ସେଇ ସିଂହ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କୋଉ ସିଂହ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଏଠି କହିଲ କୋଉ ସିଂହ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଗୀତ ସଂହିତା 91:13 ପଦରେ କୋଉ ସିଂହ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ତୁମେ ସିଂହ ଓ କାଳ ସର୍ପ ଉପରେ ଚାଲିବ, ତୁମେ ଯୁବା ସିଂହ ଓ ସର୍ପକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ এই জগତ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଶୟତାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। সেই କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶୟତାନ ଉପରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଶୟତାନର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। এই 2024 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢ଼ୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢ଼ୁ। କାହିଁକି ନାଇଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ଶୟତାନର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୟତାନର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ
ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ହୋଇବା ଦରକାର। ଝିଝିକ 2:6 ଝିଝିକ 2:6 हे मनुष्य संतान सत्य सेमाने तुम निकटरे कान करी ओ कंटक तुल्य अटନ୍ତି। हे गोपन बिछ मानक मध्यरे वास करूछ तमे सेमानक विषୟରେ भीत हो नाही किबा सेमानक कथारे भीत हो नाही सेमाने विद्रोही वंश हेले हे सेमानक कथारे भीत हो नाही किबा सेमानक चाहले उद्विग्न हो होने भय कर नहीं। सेई कानपड़ी कंटक गछ तुल्य अटंती। तुमे कंकड़ा बिछ मानक मध्यरे वास करछ तथापि सेमानक विषय तुमे भीत हो नाही केवल सेमानक कथारे भीत हो नाही। सेमाने विद्रोही वंश हेले हे तुमे सेमानक कथारे भीत हो नाही केवल सेमानकर चाहानी रे उद्विग्न हो नाही। हालेलुया हालेलुया। गुरुत्वपूर्ण पद ए पद को तुमे अंडरलाइन मारी दियो बाइबल। कहा विषय लिखा जाइए ईश्वर वाक्य आज से प्रकार घटी आम आखि आज देखुचु मोबाइल आम यूट्यूब रे आम देखी पारुचु। आज मो प्रिय मंडली प्रभुंकर वाक्य कौन मिथ्या? प्रभुंकर वाक्य कौन मिथ्या कि? आज से वाक्य आज सफल होची। आज आम से वाक्य को आज सफल हेबारे आम स्वचक्षुरे देखुचु आम कान रे शुणुचु। तो तुम्हें डर नहीं बोली बाइबल कहूँ तुम्हें भय कर ना बोली प्रार्थना कर बाइबल कहूँ। तो कौन करवा दरकार? प्रार्थना करवा दरकार। पूर्वर मध्य कहूली प्रार्थना रहिबा दरकार। प्रभुकर ठारे आमाने प्रार्थना करिके रहिबा दरकार। एई वाक्य हुए तो आमाको बुझा पड़ू नाही। एई वाक्य हुए तो आमाको जीवन रे कार्य करूनी किंतु यह गुरुत्वपूर्ण विषय जे आमाने शैतान पर कर्तृत्व करवा दरकार। ए शैतान पर जयलाभ करिया पहिले प्रार्थना दरकार। ए प्रार्थना द्वारा आमाने ए कंकड़ा बिछ पर चली परिबा एमानको आमे दमन करि परिबा। ए कंटक कळी ऊपर दमन करि परिबा। कोनसी भाबरे सेमानकर कोन कानपुली गछ बोले कोन सेटा कोळी कोळी गछ कोनटा थिबा गछ सुनो क्या कौन पे कथा कुड़ी गछ जेते कुड़ी तोड़िया पाई जाउछो कुड़ी मु छोट बेले हॉस्टल थिला बेले मु तोड़ी जाउतिली से कंटा लागि दिबो कोड़ी काढला बेले भी लागि दिबो कंटा ओ तो रक्त भी आसी पारे। ठीक सेमती प्रभु आज यही कथा कहते ये कंटक गछ तुल्य अटंती तुमे कंकड़ा सेमानक मध्यरे वास करुछ तथापि सेमानकर विषय भीत हो ना केवल से कथार भीत हो ना से विद्रोह वंश हेले तुम्हें से कथार भीत हो ना केवल से केवे भी चाहाणी रे तुम्हें डर ना। प्रभु आज ये कथा कहती कहीं ना जदि आम प्रभु को ठारे अच्छु प्रभु को ठारे थिले निश्चित भाव में दुख आसीबो निश्चित भाव में ताड़ना आसीबो निश्चित भाव में निर्यातना आसीबो बिना दोष विभिन्न प्रकार परिस्थिति आसीबो किंतु प्रभु कहते तुम्हें से अच्छ से जगह अच्छ से प्रकार परिस्थिति अच्छ तुम्हें डर ना। हालेलुया हालेलुया। डरवा दरकार नहीं। प्रभु आम साहाय्य प्रभु आम अनुग्रहकारी मो प्रिय मंडली से प्रभु आज आम सचेतन करुत किंतु आमने प्रकार लोक भय करवा नहीं। ये शेष समय यहीपरी लोक मैंने आज उठी आपण मानकर आज आनकड़ी घंटकमय तुल्य आज कौन करेंगे से माने आज आपण मान ह्रास करेंगे आपण मान धरवे आपण मान भय कराइबे प्रभु छाड़िया कहे प्रभु दूरेवा कहे किंतु आज जदि आम प्रभु ठारे न रहिबा स्वर्ग राज्य ना प्रभु ठारे न रहिबा स्वर्ग राज्य ना से जे कृष्ण ठारे अच्छी से कौन है नूतन सृष्टि होई पुरातन विषय लोप पाई अच्छी मो प्रिय मंडली प्रभु ठारे रहू माने
प्रभु जीशु ठारे आमे रहू कारण प्रभु आज ए जगत मध्यरे तांकरी राज्य पाई बढ़ाउछथि तांकरी कार्य पाई बढ़ाउछथि तांकरी योजना को सफल करिया पाई आज तांकरी वाक्य अनुसार कार्य करूछथि सेथि पाई प्रभु आज ए कथा कहथि सेथि सकाशु प्रभु आज आमान को ए विषय जणाती सेथि पाई शैतान उपरे आमाने कर्तृत्व करिया पाइले प्रार्थना रे आमे जगी रहिबा प्रार्थना रे आमाने बढ़िबा मंडली रे जेतेबे प्रार्थना होची आपण माने समय बात करिके आसंतु प्रार्थना सभा को आसंतु प्रार्थना मीटिंग को आसंतु आमानकर एई शेष समय अवहेला करंतु नाही कारण ए अवहेला होय तो आमान को पाई विपद सृष्टि करि पारिबो सेई स्वर्ग राज्य से सकाशु आपण माने समय बाहर करिक आसंतु आपण माने प्रभु आपण मानकर व्यक्तिगत जीवन अनुसार आपण मान प्रभु आशीर्वाद करिवे हालेलुया आमे प्रथम विषय कोन देखिलु प्रथम विषय आमाने देखिलु शैतान ऊपर जय लाभ करिबा द्वितीय विषय देखिलु शैतान ऊपर कर्तृत्व करिबा तृतीय विषय आमाने देखिबा शैतान ऊपर शक्ति ए शैतान ऊपर शक्ति कोन शैतान ऊपर प्रभु गोटे शक्ति देवा पाई चाहती से शक्ति कौन मार्क 16:17 पद पढ़िला विश्वासी मानकर एही सब चिन्ह अनुभूति हेबो से माने मो नामरे भूत छोड़ाइबे भूतर भूतरे भाषारे कथा कहिबे आउ एक सब चिन्ह से मानकर अनुभूति हेबो जो माने ताहाको ठारे विश्वास करती से माने मो नाम रे भूत चढ़ेबे नूतन नूतन भाषा रे कथा कहिबे हस्तरे सर्प धरिबे देखंतु शैतान ऊपर जो शक्ति प्रभु आज आमମାନଙ୍କୁ देउछंती से शक्तिर कार्य कोन से शक्तिर कार्य अर्थात आमाने विश्वासी हिसाब रे मध्य प्रभु को नाम रे जेतेबे आमाने प्रार्थना करिबा प्रभु सेते कार्य करिवे हालेलुया जेतेबे आमे प्रभु को ठारे रहिबा प्रभु को ठारे न रहिकी पवित्र आत्मा मते आसी पारिबो नाही कारण भीतर जहन को जणे किए এই প্রকার মন্দ কর্মরে চালুଥିବା ব্যক্তি কহিলে কিছু পয়সা নিও আর মতে এই প্রকার কার্য করিয়া পাই দিও বলি কহিলে কিন্তু ভিতর কোন কহিলে তোমার কার্য তোমার টঙ্কা তোমার ঠারে নষ্ট হবো বলি তো পবিত্র আত্মা ন রহিলে প্রভু ঠারে মে ন রহিলে পবিত্র আত্মা পাই পারিবা নাই প্রভুরে ন বলিলে আমানে जो प्रार्थना কলে মধ্যে তাহা সফল হইব নাই तो सेति पाई प्रभु आज एक प्रकार शक्ति हमको देउछंती शैतान ऊपर शक्ति देउछंती जो शक्ति कोन ना हमने प्रभु को ठारे जेते हमें सही शक्ति पाऊ अनुभूति हेबो आ ए सब चिन्ह सेवाकर अनुभूति हेबो चिन्ह कोन जे माने ताहे को ठारे विश्वास करती से माने मो नाम रे भूत छड़ेबे नूतन नूतन भाषा रे कथा कहिबे हस्तरे सर्प धरिबे प्रभु एते बड़ विषय प्रभु हमको आज से शक्ति देउछंती এই সর্প মানে জগতর সর্প নাই জগতর সাপ নাই কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রভু আমাকে এই কথা কହୁଛନ୍ତି আমମାନେ প্রভুଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ କାରଣ ଏ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକିଆ ଥାଏ जेते प्रार्थना कले मध्य सेटा टिकिया हल्का हेबो जेते प्रभु को गौरव कले मध्य टिकिया का हेबो सेति पई हमने अधिक समय बाहर करिकी प्रभु को ठारे बढ़िया पाई चेष्टा करू गला परे केते चिंता कले मध्य गला परे केते काटिले मध्य जगत छाड़ला परे केते कोन कले मध्य आ सेई सुजोग न थिबो सेति पई प्रभु हमको आजी एई शिक्षा देकी परिवर्तन करे पाई चाहती এই শিক্ষা দ্বারা প্রভু আমাকে এই শক্তি দেবা পাই চাহতি এই আজি শয়তান উপরে কর্তৃত্ব করিয়া পাই প্রভু চাহতি আজি শয়তান উপরে জয়লাভ করিয়া পাই প্রভু চাহতি মো প্রিয় মণ্ডলী আমানে যদি এই প্রকার ভাবে প্রার্থনারে বলু প্রভুଙ୍କ লোক হিসাবে বলু অনেক সময় আমানে মণ্ডলীরে বসিলে আরামসে আমি প্রভুଙ୍କର বাক্য শুনু কিন্তু সেই বাক্য শুনিলা পরে এইটু গলা পরে আমারଙ୍କର জীবন শৈলী বদলি যাইଥାଏ कार्य बदली जाए चिंताधारा बदली जाए जिते समय पर्यटन आम एठारे बसु से किंतु आम प्रभुकर भय भक्ति बसी था
आज से वाक्य को आम व्यवहार करूँ आम को जीवन में व्यवहार करूँ किसी किसी विषय जोटा कि आम को प्रभु निकट को नहीं पारुनी जोटा कि आम को पाप में पकाई दूची से विषय को टिके टिके जब आम छाड़ी देवा संपूर्ण छाड़ी पारिबा हालेलुया हालेलुया जड़े आम घर पाखरे ये दिन को गुटका गुटका 50-60 गुटका खाऊ प्राय देखिली जो से मो सहित भी कथा हुए मुझे कथा हुए कहली भाई गोटे कथा कहबी कही तुम जोटा खाऊ से कौन लिखा जाए कही देख यहीटा शरीर पर क्षतिकारक आ चिन्ह भी लिखा जाए कैंसर चिन्ह से लिखा जाए कहली भाई मुझे तो यहाँ छाड़ी पारुनी दिन को 50-60 मुझे खाऊ गोटे विषय मुझे कहली भाई आज नुआ ब्लेड गोटे आण जो ब्लेड को तुम गोटे ग्लास रे पानी रे पकाई दो आईटा से गोटे गुटकाटा पकाई देव आ सका देखो ब्लेड नथी पूरा गुंड हो जाए कितने पावर नहीं जदि लुहा ब्लेड जदि गुंड हो जाऊँगी आपणकर एगुड़ा कौन नहेब गोटे गुड़िया जदि लुहा ब्लेड गुंड होपर मुझे कहली भाई आज तुम एकाथर का सब छाड़ी पार ना दिन को गोटे 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 मन कर आप 60 खाऊँ आज गोटे माइनस कर दियो 60 तापर काली गोटे माइनस कर देबो काली गोटे माइनस कर देबो काली गोटे माइनस कर देबो शेष में 0 हे जीवो आ तुम छाड़ी पारिबो तापर से कहला आगे हम सब छाड़ी देली हालेलुया मो प्रिय मंडली आज पाप मध्य हम सेमती छाड़ीबा कि आमार को अभ्यासगत पाप अभ्यासगत मिछ अनेक समय हम मिछ कहि थाउ अनेक समय हम भूल चिंता धारे चली थाउ से गोटे गोटे भी हम छाड़ीबा निश्चित माने ख्रीष्टकर हे पारिबा हालेलुया ख्रीष्टकर हे पारिबा जे ख्रीष्टकर ठारे अछि से नूतन सृष्टि होई अछि ए नूतन सृष्टि हेबा निमते आज मंडली रे बसी ताहाकर सेवा करूछु आज्ञा ताहाकर आराधना करूछु ताहाकर गौरव करूछु जदि एई ठारे बसी कि आमाने से ठाकु जाई पारिबा नाही ताहेले एई आराधना एई प्रार्थना एई उपवास ए समस्त विषय ख्रिस्टियान जीवने भूता हेई दिबो से प्रभु आज यही 3टी विषय द्वारा आम को कथा करने चाहती शैतान उपरे शक्ति शैतान आम को कुशक्ति शैतान आज आम को प्रभावित करुच्ची शैतान आम को केमती प्रभावित करुच्ची माइंड रे मार दूसरी यहाँ खाइले किसी असुविधा नहीं माइंड रे मार दूसरी आमती माइंड रे मार दूसरी आज गिरजा न बसले किसी असुविधा नहीं आज वाक्य न शुणिले किसी असुविधा नहीं तू इे बोले सियाड़े बोले एटे बसे असुविधा नहीं किंतु तोर माइंड को वाक्य शुणिबाने परिवर्तन केते हेबा वाक्य शुणिबाने केते हम जीवन को चेंज करिबा सेति पई परा वाक्य प्रभु देले ए वाक्य को शुणी के हमारे परिवर्तन हेबा देखो तू से गुटका खाउथिबा व्यक्ति शुणिला परे तो चेंज होला ना शुणिला परे चेंज होला ना कोन हैला मो प्रिय मंडली शुणिला तापरे गोटे गोटे माइनस करला गोटे गोटे एकाथर के ताकू माइनस करिया पड़ला नहीं गोटे गोटे हिसाब रे कला शेष करे छाड़ी पारला या सेते में पाप मध्य गोटे गोटे माइनस कर देबा प्रभु हमको सेही दिन तक करी संतान करिवे आमे होय तो केतना विषय में छाड़ू सेटा हमको एमती कब्जा कर देछि एमती धरि देछि जे हमने तांकर हेउछु से हमन रहउछु आमे तांकर हेउछु से हमन रहउछुती किंतु प्रभु एठे नहाती जीशु एठे नहाती सेथिपाई गोटे गोटे छाड़िबा चेष्टा करंतु गोटे 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 दिन रे जदि आपण माने छाड़िबे निश्चित छाड़ी पारिबे निश्चित छाड़ी पारिबे जदि बाइबल आमे जदि पढुनु मध्य गोटे विषय चिंता करंतु आज बाइबल मु जदि पढुनी गोटे पद एटलिस्ट पढी सेकेंड दिन 2टा पद पढ़िबा थर्ड दिन 2टा पद पढ़िबा प्रार्थना करिबा जो पद पढ़िलु से पद बुझिबा पय चेष्टा करिबा पद पढ़िलु प्रार्थना कलु आउ थरे बुझिबा पय चेष्टा करिबा से वाक्य मान को कोन बुझ सेटा होची गुरुत्वपूर्ण विषय सेति हेले प्रभु रे पढ़ि पारिबा
আজি বাইবেल न पढ़ले कोन हला काली पढ़बी काली न पढ़ले कोन हला एते हे कि मास हे जाउची एते हे कि वर्ष मध्य हे जाउची प्रभु को ठारे न रही कि आ माने जगत विषय रे रहउछु एहा ख्रीष्ट को ठारे रहिबा विषय नाही जदि के ख्रीष्ट को ठारे अछि से नूतन सृष्टि होई अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए नूतन सृष्टि हेबा पई जेतबे मंडली रे अछु सेतबे हमने वाक्य सुनिति आमे कोन करबा निजर जीवन को प्रभु को ठारे देइति हमन ईश्वर को वाक्य को हम जीवन रे व्यवहार करिबा ताहेले नूतन सृष्टि हेबा सेथिपाई मु इस्करित जिहुदा को विषय कहली जे से दଳରେ थिला ख्रीष्ट को दଳରେ थिला किंतु ख्रीष्ट को सहित न थिला आज हमें मंडली रे थिबा किंतु ख्रीष्ट को सहित न थिबा लाभ कोन हेबो ख्रिस्टियन हे कि लाभ कोन हेबो यीशु को जानि कि लाभ कोन हेबो समाज रे होय तो हमारे ख्रिस्टियन को देखा दिबा क्या किंतु जो प्रभु को निकट रे न प्रभु को निकट रे नाही प्रभु मु तुमको जानि नै कहिबे सेति पई हमें वास्तविक ख्रिस्टियन सत्यतार ख्रिस्टियन हेबा सत्यर संतान हेबा पई हमने प्रभु को निकट रे हमने प्रार्थना करबो प्रभु सेति हमको आशीर्वाद करबे प्रभु सेति हमको अनुग्रह करबे আজি हमने प्रभु को निकट रे प्रार्थना करबो प्रभु को निकट रे निज को समर्पण करू मो प्रिय मंडली एटा स्वर्गराज्य कथा एटा जगतर कथा नाही जगतर कथा हेले आम माने हुए तो चेहरा पेहरा चेंज करबे सेना कोन कोन जगह जगह ब्यूटी पार्लर जगतर सदा माने ब्यूटी पार्लर को जाई कि मोके हम चेहरा चेंज करके हम देखाई पारिबा प्रभु को देखाई पारिबा कि प्रभु चेहरा को देखोंते नहीं अंतर को देखोंते हालेलुया हालेलुया प्रभु अंतर को देखोंते आज्ञा प्रभु सेही दिन सेथि पाई कहिले आमार को मध्यरे जणे अछि आमार को मध्यरे जणे अछि से कोन करबा मुक्ति कुसरे चढ़ाई सुनो प्रभु ताकू कोन ऊपर देखि कहिले कि दासे कहिथिले कि टिके चिंता करो कारण ताकर हृदय कथा प्रभु जानते हालेलुया ताकर मनर कथा प्रभु जानते ताकर चिंतार भावना कथा प्रभु जानते मो प्रिय मंडली सेति पाई प्रभु कहिले आज हमर मध्यरे जणे छी मते आज प्रभु कोठारे जदि आमे अछु कृष्ण कोठारे अछु नूतन सृष्टि हे परिबा जदि प्रभु कोठारे आज पर्यंत भी जदि हमें 50-60 वर्ष हेलु जदि हमें 20-30 वर्ष हेलु जदि हमें 10 वर्ष हेलु प्रभु कोठारे जदि नाहु ताहेले क्रिश्चियन जीवन वृथा हेबो सेति पई प्रभु आजी हमकु सजाड़ीबा पाई चाहती इसकारि तो देहुदा को से मेजरे सजाड़ीबा पाई प्रभु चाहे से मेजरे प्रभु चाहिए यीशु ख्रीष्ट चाहिए मेजरे सजाड़ीबा पाई किंतु इसकारि तो देहुदा सजाड़ी पारला नै सजाड़ी पारला कि सुनी कि मध्य सजाड़ला नै हैं कोन दरकार बोली भाबे कब ख्याल कला परवर्ती मुहूर्त रे फांसी हे गला लाभ लागी निजर जीवन को नरक को पठाई देला निज को नरक को पठाई देला मो प्रिय मंडली साजी मध्य ईश्वर कर वाक्य आज कहूची जदि हम सुनी कि सजाड़ी हेबा निश्चित परित्राण पाई परिबा जदि हम निष्कारित दिहुदा परी जदि हम सजाड़ी हेबा नै न सुनी कि सजाड़ी हेबा नै ताहले सेही दिन निष्कारित दिहुदांक परे हमर जीवन हेबो शेषरे नरक को जेबा कोनसी हमर पाई लाभ विषय बोले सेति पई आसंत हमने बंद करिबा मेज आगरे अछि प्रभुकर से शरीर एवं रक्त यीशुकर मांस एवं रक्त हमने जेतेबेले ग्रहण करिया पाई जाउछु मेजने अंशी हेबा पाई जाउछु मासर प्रथम दिनरे प्रथम पवित्र दिन रे हम माने अंशी हेबा पाई जाउछु सेतेबेले प्रभु को निकट रे हम माने समर्पित